अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर लाशारी। और ये जो सीज़न चल रहा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में स्पोर्ट्स गाला का चल रहा है, और ये 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला है जहां अभी हम पहुंचे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। उनके बच्चे यहां पर मुख्तलिफ़ गेम्स का हिस्सा हैं, उनकी फैकल्टी मुख्तलिफ़ गेम्स का हिस्सा है, और बड़ा एक खूबसूरत सा एहसास है, ताज़गी का एहसास है यहाँ पर बच्चों के चेहरों के पर भी नज़र आ रहा है कि बच्चे बड़े खुश हैं। ज़ाहिर बात है कि पूरा साल सेमेस्टर सिस्टम है तो बच्चे मुस्तकिल किताबों में और अपनी तालीम में मगन होते हैं। तो इसी वाले से सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, आज तो आप ख़ुद भी एक स्पोर्ट्स मैन के तौर पर जो है वो नज़र आ रहे हैं, यकीनन आज आपने ख़ुद भी पार्टिसिपेट किया, कैसा रहा गाला और इस तरह के इवेंट सर बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल से कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो बच्चे बड़े लेथार्जिक और बड़े सबमिसिव से होकर अपनी स्टडीज़ में लगे हुए थे। तो बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो एक ड्राई सब्जेक्ट है, तो हमने प्रायोरिटी पे रखा कि बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए हम कोई एक स्पोर्ट्स गाला अरेंज करें, और उसमें हमारे इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर्स और हमारे स्टूडेंट्स ने एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें बेसिकली उस सब ने, टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने भरपूर अंदाज से हिस्सा लिया, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई जिसमें क्रिकेट मैच थे, फुटबॉल मैच थे, और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो बेसिकली जो स्पोर्ट्स हैं बच्चों को एक्टिव रखते हैं पढ़ाई के साथ साथ, कि उनकी एक ब्लड सर्कुलेशन होती है, उसमें बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो कहते हैं कि एक हेल्दी ब्रेन एक हेल्दी बॉडी में होता है। तो बेसिकली अगर एक स्टूडेंट फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होगा, फिट होगा, तो वो अपनी स्टडीज़ भी भरपूर अंदाज में करेगा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में भी भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगा। तो ये इंतहाई शानदार रहा। इसमें बड़ी एक्साइटमेंट थी, और आज हमारा लास्ट डे है। अभी 4 o'clock इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये जो यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री की ट्रेडिशन है स्पोर्ट्स के हवाले से जब से इस्टेब्लिश हुआ है, ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये कंटिन्यू रहेगी। ये ऐसे ही जारी रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साजिदा नौरीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैम फरमाइएगा, किस तरह मैं देख रहा हूँ कि इस इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से भी और यहाँ पर भी तमाम चीज़ों के हवाले से आप मामलात को देख रही हैं, तो कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फैकल्टी कैसे एंजॉय कर रही है, क्या कहेंगे? बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने अनाउंस किया था कि हम 2 दिन का स्पोर्ट्स गाला अरेंज करने जा रहे हैं, तो इस अनाउंसमेंट को सुनते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने में आई। BS, MSc, MPhil सबकी अपनी अपनी टीम्स आई, उनके मैचेस चल रहे हैं, और ग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं म्यूज़िक चल रहा है, पोइट्री, जिस तरह की भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हैं वो ला रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और 4 बजे इसकी क्लोजिंग होगी। पता ही नहीं चला 2 दिन कैसे गुजर गए। और जब हमने बताया था कि 2 दिनों की एक्टिविटी है, तो स्टूडेंट बाद में आके कह रहे थे कि 2 दिन तो बहुत थोड़े होते हैं, हमारे तो बहुत सारे मैचेस रह जाएंगे। अब पैरेलल हम बैडमिंटन चला रहे हैं, रेसेस हो रही हैं, क्रिकेट के फाइनल हुए हैं, गर्ल्स का मैच अभी ब्रेक के बाद होगा। तो हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं, चल रही हैं। जो स्टूडेंट ग्राउंड में आके ज़्यादा नहीं खेलना चाहते उनके लिए लूडो है, तो वो लूडो खेल के एंजॉय कर रहे हैं। तो हर कोई अपने स्टाइल से एंजॉय कर रहा है। तो बहुत यादगार इवेंट है जो कि स्टूडेंट्स की मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा। यकीनन यादगार इवेंट ही है। फैकल्टी के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर अरशद साहब हैं यहाँ पर। सर क्या कहेंगे, ये गाला कैसे जा रहा है और आप ख़ुद कितना एक्साइटेड हैं? बच्चों के साथ साथ फैकल्टी को भी ज़रूरत होती है इस तरह की खूबसूरत एक्टिविटीज़ की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने पहले इब्तिदाइया में बताया कि इस तरह की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, खेलों का इनेकाद सालाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिस्मानी सेहत के लिए। और इससे जब बच्चे मिल के आपस में एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो अरेंजमेंट हो डिफरेंट स्पोर्ट्स की या ख़ुद से वो पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स के अंदर, तो उनके अंदर एक टीम वर्क करने की सलाहियत जो है वो पैदा होती है, ज़हनी हम आहंगी उनमें पैदा होती है। तो ये वाले जो मुकाबले हैं खेलों के, ये सालाना बेसिस पे होते रहने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल में चूँकि कोविड सिचुएशन थी, तो यूनिवर्सिटीज़ ऑन एंड ऑफ रहीं, तो इस तरह की तमाम सरगर्मियाँ जिसमें लोग जमा हो के उसको परफॉर्म करते
تھے وہ ساری منقطع ہو گئی تھی. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 2-3 سال کے بعد. تو اس میں جو ہے اپنی آرگنائزنگ ٹیم ڈاکٹر ساجدہ, ڈاکٹر عمران, ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں تقریباً 2-4 دن کے اندر انہوں نے اسٹوڈنٹ سے سارا رابطہ کیا اور پورا یہ ایونٹ ہے اس کو آرگنائز کیا. اور کل سے یہ شروع ہوا تھا, آج اس کا آخری دن ہے. تو بچوں نے بھرپور حصہ لیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ خوش ہیں اس ایونٹ کو ان کے انعقاد سے. اس کے علاوہ فیکلٹی کا بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کرکٹ میچ ہوا ہے یہاں پہ, تو ہم نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا ہے اور اس چیز کو اسٹوڈنٹ بھی دیکھ رہے تھے. تو یقیناً یہ بچوں کے لیے ایک میموریبل ایونٹ ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہے ایونٹس جو ہیں وہ سالانہ بیسس کے اوپر وہ منعقد ہوتے رہنے چاہیے. یقیناً ایسے ہی ہے. اور جو بچے ہیں جنہوں نے اس کے لیے کام کیا ہے, آپ اس طرف آ جائیے گا. کیا کہیں گے, میرے خیال میں سجل ایمان آپ کا نام ہے, اور کیا کہیں گی کہ اس گالا کے حوالے سے آپ کا رول کیا تھا اور کس طرح سے یہ گالا جو ہے وہ منعقد ہوا اور کتنی ایکسائٹمنٹ ہے؟ I'm basically working as organizer here, and I think that typing books just teach you the limited words, but sports teach you that how to behave with discipline and how to manage the conditions, situations on the sport. So basically I think that sports should be arranged annually because it's the best way to get rid of the burden of the studies. So they should be arranged annually. یہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. اور میرے خیال میں جہانگیر آپ بھی آرگنائزنگ ٹیم میں ہیں, مینجمنٹ ٹیم میں ہیں, کیا کہیں گے اسپورٹس گالا کے حوالے سے؟ دیکھیں آج دوسرا دن ہے. پہلے دن بہت پولائٹ وے میں اسپورٹس گالا ہوا, آرگنائز کیا, کافی سینئرز جونیئرز کا انٹریکشن ہوا ہے, پولائٹ وے میں سارا کچھ جا رہا ہے الحمدللہ. اب لاسٹ مومنٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں. اب فائنل کلوزنگ سیریمنی ہے اور انشاءاللہ جیسے یہ آرگنائز کیا ہے اینول ڈنر اسی طرح ہم نے آرگنائز کرنا ہے. اور ہمارے اسٹاف ممبران میم ساجدہ ہو گئی, ڈاکٹر راؤ صاحب ہو گئے, ان کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں پرمیشن دی, الاؤ کیا کہ آپ اسپورٹس گالا کریں. انشاءاللہ باقی مومنٹس بھی ہم ایسے انجوائے کریں گے. بہت ہی اچھا لگا, ہمیں اچھا لگا. محمد عرفان کیا کہیں گے اسپورٹس گالا کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اپنے ڈائریکٹر آف انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری ڈاکٹر رؤف صاحب کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد ہماری جو مین مینیجر جو آرگنائزر تھیں جن کی انتھک کوششوں کے بعد یہ ایونٹ آرگنائز ہوا, وہ میم ساجدہ نورین صاحبہ, اور ان کے ساتھ کو ورکر تھے ڈاکٹر عمران صاحب. ان کی کاوشوں کے ساتھ یہ ایونٹ آرگنائز ہوا جس کا مین موٹو یہی تھا کہ فزیکل ہیلتھ از آلسو امپورٹنٹ along with your mental health. اور بچوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی گئی ہے کہ آپ کو زندگی میں ٹیم ورک کے ساتھ کرنا پڑے گا. چاہے آپ ریسرچ میں جائیں یا چاہے زندگی میں آپ کہیں پر بھی جائیں, آپ کو ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. بیسیکلی اس میں ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے ٹیم ورک کی کوالٹیز کو پروڈیوس کیا جائے. اور جہاں پر ہم نے اپنے ٹیچرز کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے اپنے جو اپنا بورڈ پر وہ کس طرح کی اپنی صلاحیتیں دکھاتے ہیں, لیکن گراؤنڈ میں ان کی جو انرجی تھی وہ قابل تعریف اور قابل دید تھی. میں انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری اور اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور سے یہی درخواست کروں گا کہ اینولی اس طرح کے فنکشنز کو ارینج کرتے رہیں. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور فیکلٹی ممبرانس کے لیے یہ انٹرٹیننگ بھی ہے اور اس کا بہت بڑا باڈی پہ امپریشن پڑتا ہے, بہت بڑا امپریشن بھی پڑتا ہے. فاطمہ منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاطمہ آئیے گا اور بتائیے گا کیسا رہا یہ ایونٹ. This is me, Fatma Munir from Institute of Chemistry, and I think sports activities are necessary for health because ہم لوگ کلاس میں پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اپنی اسٹڈی سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کے اسپورٹس جو ہے وہ انعقاد کرنا چاہیے, ضرور اینولی کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں بچوں کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس سے ہم لوگ ٹیم ورک میں کام کرنا سیکھتے ہیں. کیونکہ کلاس میں ہم لوگ جب پیپرس کرتے ہیں یا اسٹڈیز کرتے ہیں وہ انڈیویجول چیزیں کہا جاتی ہے, لیکن اسپورٹس کے دوران جب ہم لوگ ملتے ہیں لوگوں کے دوران کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, اور ہمیں ٹیم ورک سیکھنے کی اور ٹیم ورک ایز اے ریسرچر کام کرنے کی ٹیم ورک کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے. اسپورٹس گالا 2 دن کا تھا اور یہاں پر جتنا بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہیں پر جو فیکلٹی ہے اس نے خود پارٹیسپیٹ بھی کیا, بچوں کو مختلف ایونٹس میں لیڈ بھی کیا, اور سب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. IUB نیوز سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے IUB نیوز.